Hello ma'am, Mochi Buns. Hi ma'am, Mochi Buns po. Uy, spotted oh. Ano yun? Muyu. Ano yan? Muyu. Hi po, Mochi Buns po. Hello sir, Mochi Buns. Spotted. Ayun oh, spotted. Muyu box. Muyu. Yun oh. Scan to order oh. Muyu. Nandito tayo sa SM Ora ngayon. Maaga pa kaya medyo konti pa yung tao. Kahit po yung mga restaurant, hindi pa masyadong marami pa. Hello sir, hello ma'am, Mochi Buns. Pero kahit konti tao, maraming tao. Tawag lang ng tawag tayo. Tawag lang. Tawag lang tayo. Hello ma'am, Mochi Buns po. Hi po. Hi sir, Mochi Buns. Hello ma'am, Mochi Buns po. Hello sir, hello ma'am. Hi po, Mochi Buns po. Hi po, Mochi Buns. Hi po, Mochi Buns po. Hi ma'am, Mochi Buns po. May sugar free din kami ma'am ah. Sugar free po. Ay po. Tawag-tawag lang, diba? Tawag ng 100 tao, may isang bibili. Pag nagtawag ka na 500 tao walang bumili, naku, magduda ka na bakit kaya. Hi po, Mochi Buns po. Baka sa item mo na yung problem, diba? O baka sa price, diba? Hi ma'am, Mochi Buns. Whatever it is, try to improve everything. Hi po, Mochi Buns po. Mag-improve muna. For now, admire natin yung ano. Ayun o, spotted muyu. Ayun o, meron tayo no. FBIG email for franchise na. Ayun o, pwede kayo mag-contact number, email, this, website. Hi ma'am, Mochi Buns. Or scan nyo lang yung QR code. Hi ma'am, Mochi Buns. Hello sir.